तिलोत्तमा को मिला इंसाफ। कोलकाता के लोगों के गुस्सा और आक्रोश के बाद आज कोर्ट में उसे मिला इंसाफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। 18 जनवरी 2025 को अदालत ने संजय रॉय को दोषी करार दिया और सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक सजा संभव है। इस घिनौने अपराध के बाद देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर आक्रोश फैल गया और डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए। पीड़िता के माता-पिता ने जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बेटी की हत्या में एक से अधिक व्यक्ति शामिल है। सीबीआई ने इस मामले को जांच करते हुए संजय रॉय के लिए मृत्यु दंड की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान 128 गवाहों में से 51 की गवाही दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी और अस्पताल के पूर्व प्रमुख पर अपराध स्थल सुराग नष्ट करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाए गए हैं। এই ধারা অনুযায়ী যা আছে সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি আছে, মানে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেটা মৃত্যুদণ্ড সেটা রয়েছে। আমরা চাইছি সর্বোচ্চ সাজা অ্যাজ পার ল। খুনের ধারায় একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে বলা যাবে একমাত্র অভিযুক্ত দেখুন, দোষী। আপাতত প্রিলিমিনারি চার্জশিট জমা পড়েছে, সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট ইজ ইয়েট টু কাম, ফার্দার ইনভেস্টিগেশন ইজ স্টিল পেন্ডিং, যেটা সিবিআই এর তরফ থেকেও বক্তব্য এবং আমাদেরও বক্তব্য আগামী দিনে যাতে এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার আগে যাতে সম্পূর্ণভাবে সঠিকভাবে তদন্ত হয় এবং যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের নাম যেন সামনে চলে আসে এবং আসার পর আমরা এটাই প্রার্থনা করব, মানে জজ সাহেবের কাছে প্রার্থনা করব তাদেরকে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া। তার কারণ এই যেই ঘটনাটা ঘটেছে, যেইভাবে নির্যাতিতার মৃত্যু হয়েছে, সেটাতে শুধুমাত্র তার শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি, তার আত্মাকেও হত্যা করা হয়েছে। তো আমরা চাইবো সেই সর্বোচ্চ সাজা যেন যে বা যারা যুক্ত তারা পায়। আপাতত তো সঞ্জয় রায়কে আনা হয়েছে। সঞ্জয় রায় যে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং তার যে নলেজ আছে সেইটা পুরোপুরি কোর্টেতে উঠে এসছে এবং যে কোনো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং যার নলেজ থাকবে সে সমানভাবে দায়ী এবং সে ডেফিনেটলি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাই সেই অর্থে যেহেতু জজ সাহেব তার সাজা ঘোষণা করেছে, সে তাকে কনভিক্ট করেছে, সেই জন্য তারাও খুশি, আমরা খুশি। আপাতত সঞ্জয় রায়কে সঞ্জয় রায় অমর্ত্য দে অ্যাডভোকেট শিয়ালদা, রাজদীপ হালদার অ্যাডভোকেট শিয়ালদা কোর্ট।